Bira. Sayang. Ganda kaya ng view. Kakaiba. Look at me. Ganda oh. Ganda sa video. Pwede umakyat? Take out your shoes, no need. Oop, apil ko. Ali diri ma'am, para inon nga labing. Para inon lang good. So naman sa akong buhok eh. Ayan ka. Ayan na guys. Ayan na guys. Na guys. Hey! I'm happy. Joyous even. Joyous season. Happy. Joyous even. I'm happy. Ganda dito, parang sa movie bitaw na mga Okay. kuan. Let's go. Dito tayo sa Ayutthaya naman kunyari. Masig Ayutthaya. Punta naman ta sa Ayutthaya, ma'am. Ayan yung floating market, nasarado. Di na. I don't think they'll. I don't think. Yan, kunan natin ng magpakuan ta tani. Doesn't look like they sell. Like, even if Let's they're see. open, I don't think they sell. Why anything. did they go in there? Di ba na may lugar nga mo ato sa river ang mga elepante? Oh. Selfie ta, ma'am. Wait, Selfie ta, kukunan ko ma'am. siya, ga. Selfie ta. Bigyan. Then they're done. Pinahirapan lang yung elepante.